Ajmo! Danas vam donosim ekskluzivni intervju sa čovekom koji je pomerio granici između mogućeg i nemogućeg. Snimljen u srcu motoklubu u Splitu, ovaj razgovor će vam otkriti kako se postaje legenda na dva točka, zašto Željan Rakela nikada ne vozi bez cilja i šta bi poručio svakome ko sanja o velikoj avanturi. Čika Story, urednik emisije. Dobar dan, dobri ljudi. U okviru mototure Alpe Adria, koji serijal će se prikazivati u letnjim mesecima, 2 dana sam proveo u Splitu, gde me je ugostio proslavljeni hrvatski fudbaler Mio Caktaš. Gde si, Mio? Jedva sam te našao, neki radovi na putu. Ćao. Zdravo. Evo, dobro, ti? Evo, Prijatelj emisije, Milo Motogear. Moto oprema po meri. Za više informacija, Instagram, Facebook, TikTok. Mio Caktaš i ja smo na poziv Darka, člana BMW Motokluba Dalmacija, otišli u prostorije ovog kluba. Čast i zadovoljstvo nam je bilo da dođemo ovde među istinske entuzijaste. Nije mala stvar biti sa ekipom koja je okupljena oko iste strasti, slobode, vožnje i dobrih priča koje nastaju na putu. Dobrodošli u još jednu priču. Ja sam vaš Čika Story i danas sam na posebnom mestu. Upoznaću vas sa čovekom koji stoji na čelu ove moćne ekipe, predsjednik kluba Željan Rakela, legenda među motoristima, avanturista, vizionar, pustolo, putopisac, čovek koji zna da je sloboda ispod kacige, čovek koji je motor pretvorio u stil života. Na jednom od mnogobrojnih putovanja prespavao je na benzinskoj pumpi s kacigom umesto jastuka i ujutru se nasmejao kao da je u Hiltonu. Preslačio se ispod motocikla na kišu u Rusiji, pio čaj sa nomadima u Mongoliji, spavao kraj Kamila u pustinji. U Sahari je vozio na plus 50, u Pamiru na minus 20, ali kaže, nigde nije toplije nego kada se sa ekipom popije kafa ispred kluba u Splitu. Imam čast da razgovaram sa Željanom Rakelom, predsjednikom i osnivačem kluba, čovekom koji je vozio motor na 5 kontinenata i prešao 650.000 km na motoru i koji živi motofilozofiju punim plućima. U ovom intervjuu Željan će podeliti sa nama svoje iskustva, vizije i priče koje su oblikovali BMW Motoklub Dalmacija u ono što je danas. Ovo nije samo intervju. Ovo je priča o tome šta znači biti slobodan, šta znači imati viziju i kako se iz Dalmacije može odvoziti do kraja sveta i nazad sa osmehom. Ako volite motore, avanture i ljude sa dušom većom od horizonta, ne pomerajte se. Nalazim se sa čovjekom za koga ste svi čuli. Njegovo ime je Željan Rakela. Rakela, moje poštovanje. Poštovanje tebi i pozdrav tvojim gledateljima. Hvala lepo. Kaži nam nešto više o tvom motoklubu, kada je osnovan, koliko ima članova, misije, projekti, planovi za budućnost. A to bi potrajalo, evo pokušat ću kratko. Znači, klub je nastao 2009. godine, sad broji preko 200 članova. Što se tiče projekata, bili smo na više kontinenata, imali smo putovanje u Maroko, išlo nas 40, u Tunis, nas 30, u Kapadokiju, isto nas 50. Radimo već 14 godina zaredom Balkan Rally koji je stvarno popularan i sve više se ljudi priključuje, tako isto prošle godine je bilo 55 sudionika. Ove godine u 40 dana imamo samo sljedeća događanja, to je Ride for Life, nakon Ride for Life imamo motočašće gdje ćemo iz Gospe Sinjske preko Gospe Lurske otići do Gospe Fatimske, vraćamo se nazad, idemo u Daruvar na Expo u čast našega pokojnoga Bence i nakon toga već 24.5. krećemo na Route 66 gdje ide nas 16, ovo je treći put da ide na Route 66, nakon toga ide opet Balkan Rally i nakon Balkan Rally idemo u Tunis, to je plan i program za ovu godinu. Ovo su prostorije motokluba? Ovo su prostori BMW Motokluba Dalmacije, ovdje je sad, danas je četvrtak, svaki četvrtak imamo sastanak. Prostor se sastoji od prednjeg dijela gdje su sad članovi i ovdje sale za sastanke. Ovdje sam zamislio da to napravim kao jedan svoj mali muzej, pa sam to nazvao kao Main Cave, to je prvi
i MNK u Hrvatskoj. Pa sam stavio dosta eksponata sa svojih putovanja i sa svojih nekih stvari što sam skuplja. Pa možemo krenuti od ove jakne. Ovo je Icon jakna koja ih ima samo 100 u svijetu, jako je rijetka. A ovo gore, ova kožna kaciga, to je Oakley kaciga koja je isto tako rijetka, Oakley meduza. Nepisano je pravilo da svaki MNK mora imati namještaj od Chesterfielda, pa sam napravio ovu fotelju iz Brisela, stara je 25 godina. Ovaj šešir mi je poklonio Steve Kuštro iz Sidneja, kad je rekao ako uspiješ napraviti krug oko Australije, ja ti kupuješ šešir. To je šešir kao krokodil Dundee, tu vidite, tu su zubi od krokodila, s time da mi jedan zub ispao, onda se izvadio svu četvorku i onda se stavi ovdje četvorku u svoju. Tako da još ima tu dosta interesantnih stvari. Evo ovaj auspuh, to je limitirana serija gdje je napravljeno 25 komada posljednjih za GS-a kao što je moj GS 1300 od 2004. do 2013. Ovaj nikad nije korišten i ovdje sam ga obisija i to je moja suradnja sa Krapovićem. Sam za njih napravio najveći test ikada, to je 211.000 km na 5 kontinenta sa istim auspuhom. Onda su oni to uzeli i pogledali su taj zamor materijala, šta se dešava i tako da sam onda krenio i surađivati sa Krapovićem. Ovdje sve ima neku svoju priču, pa evo i ovi stolovi, to je naš prijatelj Davor Banovac, jedan splitski umjetnik koji radi inače karikature, sve je to ručno crtao, pa smo nakon toga to lakirali. Ovdje su stvari sa mojih putovanja koje sam sve donija na motoru. Tu imamo i sliku od poznatog hrvatskog slikara iz Sidneja, Charles Bilića. Tu su razne te stvari sa putovanja koje sam donosio i tako da praktički ovdje sam spojio cijeli svoj život što se tiče putovanja. A iza ovih ovdje vrata je moj drugi život, a to je kickbox. To je dvorana za kickbox gdje mi treniramo svakodnevno. Imamo kickboxing klub Terminator koji je ovdje u ovim prostorima 1993. I tu su dolazili mnogi svjetski kickboksači od Ray Sefa, Semi Shilta, Ernesta Hosta, Alistera Overema, a i sada tu trenira naš najbolji borac u kickboksu Hrvatsku, Antonio Plazivat. I taj klub se takmiči, tako ima? Je, takmiči se, stalno idemo na prvenstva državna, na svjetska i evropska, tako da imamo dugu tradiciju što se tiče tog kickboksa. Ti si rasporedio znači svoju ljubav prema motorima i prema sportu? Jesam, i sve sam to stavio u ovaj jedan objekat. I eto, hvala dragom Bogu da imam privilegiju da živim svoje snove, što nije baš jednostavno. Ja to živim svaki dan i prilagodio sam i posao tome, i obitelj, i moja supruga, i naše troje djece i sve to imaju razumijevanja za ovo što ja radim. Ja uvijek kažem, kad me pitao novinari šta je žena kaže na to, ja kažem da žena mora biti idro, a ne sidro, tako da zahvaljujući svemu tome i tom konceptu što sam napravio, imam privilegiju da živim svoje snove. Supruga jedno vrijeme je sa tobom putovala, tako pa je... Mi smo dobili Lanu Mariju. I onda si bacio sedište zadnje, koliko se sjećam u jednom videu. Je, dobro se sjećaš. Ona kad je rodila Lana Mariju, izgubila je volju više da se vozi s motorom, ali da je to majčinstvo proradilo u njoj. I jednostavno taj zadnji sic sam bacija časa svoga GS-a, koji sad ima 430.000 km i nastavio sam dalje voziti i putovat kao što sam radio i prije. Trenutno imam 4 motora sa tim GS-om s kojim sam najviše proputovao, imam 430.000 km, sa K1600 bagerom imam 90.000, sa VMAX-om imam 40.000 i sa Hondom XA9 koju sam testirao na Grobniku i postavio rekord u 12 sati vozeći 1050 km, s njima isto 40.000. Ovo prije neću brojati te motore što sam prije vozio, iako sam dosta vozio, ali od 2006. pa do sada sam prešao kod nekih 650.000 km. Da, i vidim kacige imaš ovdje dosta, to su tvoje kacige? Jesu, to su kacige moje koje ja trenutno koristim, ali ima ih u drugoj prostoriji, ove stare ima nekih 20-ak kaciga, stvarno to trošinjo da i treba da se... Zavisi, ako ide na neki put i će me prat kiša i ako je hladnije nosim Schubert C5,
a ako će biti malo toplije i ako nema kiše, onda od klima ovo enduro kacigu, zato što mi je i lagana, ima taj fotosenzibilno vizir, tako da mi jako dobro paše i jako mi je draga zato što je lagana. Da, vidim imaš i neke crteže, slike, to su vjerojatno... To su pokloni od raznih prijatelja koji su mi tu poklanjali. Evo ekipa, sad je ovo Uskrs brzo, pa to je kao posljednja večera, to je ekipa koja trenira kickboks, pa su mi napravili tu sliku. Ovo je moja fotografija kad sam ima 19 godina. Ovu sam sliku donija iz Normandije, ili prošle godine je bilo 80 godina iskrcavanja na Normandiju. Ovu sliku sam donio iz Las Vegasa sa originalnim potpisima glumaca. I to je slika jednog srpskog jako dobrog karikaturiste, poklonnog prijatelja Miše iz Zrenjanina. I ovo je portret koji sam dobio na izdavanju moje knjige 300.000 km moto avanture u kazalištu od Davora Banovca. Tu su isto ovdje neke umjetnine koje se isto dobija na poklon. Sa tim ovim nekakvim... Ko je to materijal? Šta je to? A to je neka specijalna izvedba, to radi jedna cura ovdje iz Splita, pa se bavi tim umjetninama. I tako, dosta ima tu tih uspomena i lijepih tih stvari i stvarno mi znači ovaj prostor, kako meni, tako i svi naši članovima, svaki četvrtak smo ovdje, uvijek se nešto skuha, imamo i svoga kuhara. Duško, kako se zove? Duško je naš turski kuhar. Upoznao sam ga malo pre. Je. Tako nadam se... Ti tu i blizu staneš, koliko sam čuo, da? Tu preko puta, je. Da, super. Tako da, evo... Imaš i svoj neki motoshop, rekao mi Darko, tako? Imam jedan izložbeni salon koji ću tek sad otvoriti, gdje će se moći pogledat sve stvari od Akrapovića, od Klima, od Ajnezija, to radim u suradnji sa Novema Novom, tako da će to više biti izložbeni salon, ali to je moj ured i tu ja vodim sve što je vezano za klub, što je vezano za putovanje, organizaciju, edukaciju i predavanje. Imaš dosta prijatelji u Srbiji, dolaziš? Često dolazim u Srbiju, čak sam dobija i nagradu grada Vlasotinca, jer zadnjih 10 godina idemo dole i uvijek radimo humanitarnu akciju za dječje vrtiće i to traje već 10 godina i evo prije 2 godine su mi dali i nagradu grada. Da, ja bih volio da kad dolaziš u Srbiju da budeš i moj gost. Pa hoću, evo vrlo rado ću se odazvat, često smo tamo, nema političkih gluposti, nema ti nekakvih teških priča, svi smo motoristi, uživamo, vozimo se, često ljudi iz Srbije dolaze ovdje kod mene, često mi dolazimo kod njih, nikad nismo imali nikakav problem. Dobro, Željene, ja ti želim puno uspjeha u daljem radu. Hvala vama. I nadam se da ćemo se vidjeti uskoro. I puno uspjeha tebi u tvome radu i još jedan put pozdrav svim gledateljima. Hvala Željene. Hvala Željanu Rakeli što je podijelio sa mnom komadić svoje priče i pokazao da vožnja nije samo brzina, nego emocija, avantura i sloboda. Ljudi moji, ako ste ikad poželili deo ove energije, BMW Motoklub Dalmacija Split je mesto gdje se priče ne pričaju nego žive. Ostanite sa mnom jer znate, ja ne pričam bajke. U nastavku ću vas upoznati bliže sa zgodama i nezgodama našeg današnjeg junaka. Rakela je motorom obišao ceo svet, vozio je kroz pustinje Afrike, peo se na vrhove Himalaja, iskusio sibirski led, krstario američkim autoputevima, prešao australijsku divljinu i sve između. To nije scenario akcionog filma, to je stvarna priča čoveka čiji motor BMW R1200 GS Adventure sada nosi više od 430.000 km istrošenih snova, rana i pobjeda. 28 preloma, 1 život, 0 odustajanja. Na jednom putovanju, nakon frontalnog sudara u dubinama Sibira, hitno je evakuisan avionom, ali ni toga nije zaustavilo. Vratio se, ponovo uzjahao motor i nastavio tamo gde je stao. Više od 100 zemalja, 5 kontinenata, 1 misija, sloboda. Rakela nije samo vozač, on je putopisac, predavač, humanitarac. O svojim putešestvijima napisao je knjigu 300.000 km motoavanture
danas kultno štivo među bajkerima širom Balkana. Prošao je jednu od najvrelijih pustinja na svetu, Dašt el-Lut, koja se nalazi u Iranu. Ono po čemu pamtiran su ljudi. Nigde nije stao, a da ga nisu počastili, da nije imao gde da prespava. Vozio je motor sa splitskim tablicama i u Teksasu. U Australiji mu je navigacija rekla da nakon 1200 km skrene desno. Prolazio je kroz Pakistan u trenutku kada su hapsili Bin Ladena i kada je ubijena bivša premijerka Benazir Bhutto. Kroz Siriju kada je u njoj ključalo arapsko proleće. Vozio je s jednog na drugi kraj Amerike bez stajanja, u Australiji kroz 3000 km pustinje, gde nećete sresti baš nikoga, osim zmija otrovnica, rastopljeni asfalt i ne baš susretljive vozače najvećih kamiona na svetu, dugih 58 metara. Kada je upoznao jednog od njih, vozač mu je rekao da ne bi stao kada bi ugledao motoristu povređenog, jer smatra da samo lud čovek na motoru može krstariti pustinjom. Supruga je s njim išla na 3 putovanja, vozili su se kroz Ameriku, Kanadu, Meksiko, Egipat, Siriju, Jordan, Izrael i Tunis. Rakela je imao 3 teške saobraćajne nesreće. Preživeo je bliske susrete sa krokodilima. Podnosio je maltretiranja i čekanja na granicama, birokratiju, drumske razbojnike, tropske vreline, sibirske hladnoće. Na 8000 km od Splita imao je sudar s autom, slomio je koleno i prste na nozi. Međutim, uspeo je da se izvuči, nakon 6 dana stigao u zagrebačku bolnicu. Na motoru je prešao i Bliski istok, taj najnestabilniji deo sveta, gde decenijama iz dana u dan loše vesti sustižu jedna drugu, revolucije, pobune, teroristički napadi, slabe i korumpirane vlade. Saobraćajna nesreća blizu Bajkalskog jezera, poviše Mongolije, prekinula ga je u nameri da sa prijateljem Ivanom Bubalom budu prvi Hrvati koji bi napravili krug oko sveta na motorima. Nakon 6 meseci već je bio spreman za novi put. Jednom prilikom, kada je vozio po Nepalu, po njemu jednoj od najlepših zemalja gde je bio, jedan sveštenik ga je zamolio da popriča sa njim u prostoriji gde oni meditiraju. Rakela mu je rekao odakle je i kako došao s motorom preko svih tih država, da ima 28 preloma, 5 punkcija kičme, ali kako on to voli, na šta mu je sveštenik samo odgovorio: od lude glave celo telo pati. Dao mu je savet kako je u životu najvažniji balans i da do 40. godine mora posaditi stablo, postati roditelj i napisati knjigu. Sve te 3 stvari Rakela je napravio 8 godina kasnije, u 39. godini života. Australiju je obišao motorom sam, a tamo, ako ti motor stane, ti si životno ugrožen. Jake su vrućine, asfalt je hrapav i gume se brzo troše. Uz pomoć dobrih ljudi koje je putem sreo, koji su ga ugostili i nahranili, uspeo je obići cijelu Australiju i zadovoljan se vratiti u rodni kraj sa još jednom avanturom na točkovima iza sebe. Željen je neretko i vodič i organizator motoputovanja za prostore jugoistočne Evrope i Bliskog istoka. Prednost mu daju poznavanje terena, puteva i običaja, kao i veliki broj kontakata na tom području. Od svih država gde je vozio, Pakistan mu je bio najteži. Tamo nema normalnih benzinskih pumpi, nema pokrivenosti mobilnog signala, a i puteve često poplave reke. Nisu mogli naći normalan smeštaj, izbacili su ih iz hotela jer su Evropljani i spavali su pod vedrim nebom. 4 dana ih je pratila i čuvala pakistanska vojska. To bi bilo sve za danas, a u narednoj epizodi gledat ćete. Sada ću vam predstaviti svog prijatelja Duje Laštra. Ja sam Duje Laštre, nekima poznatiji na YouTube-u kao ST Moto. Bavim se recenzijama, popravkom motora, najčešće starijih i ovih malo modernijih.
Hvala na pažnji i svako dobro. S kamerom svojom s nama dijeli sve i nema dileme što smije, a što ne. Putopis je njegov.